আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আশা করি সব কেমন আছে। আশা করি সবাই ভালো আছো। তো তোমাদের জন্য আর একটা নিউ ব্লগ নিয়ে চলে আসলাম। আজকে চলে এসেছি, দেখতে পাচ্ছ কোথায়, অন্য একটা রাজ্যে চলে এসেছি আমরা আজকে। তো আজকেই এসে পৌঁছেছি। পৌঁছে এসে দেখবে তোমরা, আজ মাছ মারতে চলে এসেছি পুকুরে, তালাব। এক্ষুনি দেখাচ্ছি তোমরা। যাই হোক, আশা করি সবাই ভালো আছো। মামু, তুমি এখানে কি করছো? যে হ্যাঁ মামু, 30 সালে গেছে রে। হ্যাঁ, পানি খাই দিত ওই লাগি, নুনচা নুনচা পানি। जल्दी जा। ओपन जन्नत के मछली के रात को मछली पूरी के फुल के माछ चटनी पाव बहुत काटा ऐसो पोटरी माछ उठ बना दो পুঁটি মাছ ধরে গেছে। पुठी माछ खाइबा तो হবে না। हां ए दाও भाई না, तो पाली है वाला सुता दे বড় মাছ পালি আলো। बाल खंता में ना तो तेल में है। कांकड़ा कत बड़ बे? হ্যাঁ, লাও কি উঠাও। আমি না साला के ले चलो तेल पिया। 4.5 तेल पिया धरो। 4.5 কিলো কা। दिखाए बुझताले? হ্যাঁ, ले छोटा ई गला ओई नेट कांटा। हां এনে তো বোর পারছিল ঘন্টা। हां हां মানে থিয়া আলি ধরা। হ্যাঁ, याके फोन करना। আমরা কিছু রাখছি না, হারা তো জাল, এই জালের ভরসা এসছে। याके फोन लगा ना तार गुल के भेजे के। कहले की बड़ बड़ ओरा धरबे। ओते डाल ना 1 किलो जाला। ओटा काहे गला ठीक है जे ठीक है ना। ले मोहन का जी যা মাছ ধরতে যা, মাছ টাছ পাই না। আর ছেলেবেলা সব বোর বোর খেতে খেতে বাড়ি गैस रे गहम वाला रे রুম। হ্যাঁ, गैस रे गहम वाला देखा से पोका ये खेत सब हमार नाকি রে মামরে, আমার নামে আছে নাকি রে? पत्ता कोले तो नाम है। खेत के जमींदार है हम। মাছ মারা লেগে। হ্যাঁ, हम जान दीजिए गाड़ते तो হবে তবে ভিজে লিখতে একটু ঠান্ডা পানি